अनन्या कॉम्प्लेक्स के लोगों और कांग्रेस नेता के साथ तृणमूल पार्षद अनिमेश दास के समर्थकों में हुई धक्का मुक्की। विवेकानंद सारणी स्थित अनन्या कॉम्प्लेक्स के सामने कॉम्प्लेक्स के लोगों ने पेड़, जंगल, झाड़ी उठाकर सड़क पर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया। अनन्या कॉम्प्लेक्स के लोगों का आरोप है कि उन लोगों के कॉम्प्लेक्स परिसर के जंगल, झाड़ी और पेड़ की डाली वर्ष में एक बार निगम के सफाई कर्मचारी साफ करते हैं। दुर्गा पूजा के समय से बोला जा रहा है, मगर 3 महीना बीत जाने पर भी सफाई नहीं हुई। उन लोगों ने आरोप लगाया कि वे लोग निगम को टैक्स देते हैं, उसके बाद भी सफाई नहीं की गई। रविवार गुस्साए कॉम्प्लेक्स के लोगों ने जंगल, झाड़ी और पेड़ की डाली सड़क पर फेंककर आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पार्षद सह बोरो चेयरमैन अनिमेश दास मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी लेने की कोशिश की। उतने में अनन्या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के सचिव प्रसेनजीत पोइतांडी के साथ विवाद होने लगा। प्रसेनजीत पोइतांडी को अनिमेश दास के एक समर्थक ने धक्का दे दिया। उसे लेकर विवाद बढ़ गई। दोनों तरफ से लोग आपस में भिड़ गए। विवाद धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। मौके पर व्यापक पुलिस बल पहुंचकर मामले को शांत कराया। सड़क पर पड़ी कचरा को हटाए। प्रतिबाद জানানোর পর কাউন্সিলর তার কিছু গুন্ডা বাহিনীকে আনে, আইসে আমাদের উপরে চড়াও হয়। আমরা যখন বলি যে এখানে 3 মাস ধরে বলছে আপনাদের নোংরা, আমরা বলি যে হ্যাঁ আমাদের নোংরা, তার জন্য আপনার যে সুপারভাইজার সে এখান থেকে 2500 টাকা দুর্গাপুজোর সময় ওই সুইপারদেরকে দেওয়ার জন্য নিয়ে গেছে, ক্লিনিং স্টাফদেরকে। তাতেও কেন এখনও হয়নি দুর্গাপুজো থেকে? বলছে করবে না, তোমরা স্লিপ কাটিয়েছো তো, তাহলে 2500 টাকা যখন বললাম যে আমাদের কাছে রিসিট আছে, তখন চুপ করে গেল। তখন আমাদের উপরে চড়াও হলো। তার 2-4টে গুন্ডা এসে ধাক্কা মারলো, আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলো, পারলো না। ওই দেখুন আমাদের চেয়ারম্যানের পা হাঁটু ফাটি, মানে পায়ে ফাটিয়ে দিয়েছে ধাক্কা মেরে ফেলে। উনি গুন্ডাগিরি করে এখানটা দেখাতে চাইলেন যে তুমি এখানে এটা করছো। আমি অ্যাজ এ সোসাইটির সেক্রেটারি, আমার এটা কর্তব্য সোসাইটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুষ্ঠু রাখার। কিন্তু উনি বুঝতে পারছেন যে এই অনন্যাতে যে এককালীন উনি যে দখলদারি রাজ চালিয়েছেন, সেই দখলদারি এখন আর অনন্যায় চলবে না। দেখুন, অভিযোগ অনেক দিন ধরে এটা পড়ে আছে, যেটা বলছে এইখানে সমস্ত রকম জঙ্গলগুলো কেটে এনে ফেলে দেয়। এবারে বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে জঙ্গল কেটে ফেলে দেয়, আমরা এখান থেকে পরিষ্কার করে নিয়ে যাই। এখন এরা কি করেছে, এবারে এই জঙ্গলগুলোকে নিয়ে গিয়ে এই রাস্তার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে। এটা তো কোনো নিয়ম হলো না। আমাদের একটাই, কাকে মেয়রকে জানিয়েছে? আমি তো বড় চেয়ারম্যান, আমাকে জানিয়েছে? জিজ্ঞেস করুন। আমার বলছে যে আমরা স্যানিটারি সুপারভাইজারকে জানিয়েছি। তো স্যানিটারি সুপারভাইজার যদি কাজ না করে থাকে, তাহলে তার উপরে কাউন্সিলর আছে, তাকে জানান। কাউন্সিলর যদি কাজ না করে, তার উপরে বড় চেয়ারম্যান আছে, তাকে জানান। বড় চেয়ারম্যান যদি জানানোর পরেও যদি কাজ না হয়, তাহলে আপনি মেয়রকে জানান।